अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। शब बारात आने वाली है, वो मुबारक रात, वो बरकत वाली, रहमत वाली, फजीलत वाली रात आने वाली है। उस रात में जो बाद नमाज मगरिब 6 रकत नमाज पढ़ी जाती है, जो हमारे बुज़ुर्गों तक चलते हुए आ रहा है, उसका तरीक़ा क्या है, हम किस तरह से उस नमाज को पढ़ेंगे, आज उसी का मैं तरीक़ा आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो देखिए, 6 रकत नमाज नफल पढ़ी जाती है, यानी शाबान की 14 तारीख गुज़रने के बाद जो मगरिब का वक्त आता है, मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद 15वीं शब लग जाती है। उसी रात को शब बारात कहते हैं। मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद 6 रकत नमाज 3 सलाम से पढ़ना पड़ता, यानी 2-2 रकत करके पढ़ना है। पहली 2 रकत दराजी उम्र के लिए, दूसरी 2 रकत रोज़ियों में बरकत के लिए, तीसरी 2 रकत दफ़अ बलैयात के लिए। ये 3 मरतबा नियत करना पड़ता है। 2-2 रकत करके 6 रकत नमाज आपको पढ़नी होती है। अब पढ़ना किस तरह से है, नियत किस तरह से करना है, तो आइए मैं आपको बताता चलूँ कि पहली रकत यानी पहली बार जब आप 2 रकत की नियत करेंगे उम्र दराज के लिए, तो नियत इस तरह से करें, नियत की मैं 2 रकत नमाज नफल उम्र दराज के लिए वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध ले। इसके बाद जिस तरह आप और नमाज़ें पढ़ते हैं, नफली नमाज़ें पढ़ा करते हैं, उसी तरह इसको भी पढ़ना है। सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ताऊज़ पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे, सूरह फातिहा की आप तिलावत करेंगे। उसके बाद जो भी सूरत मिलाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लेंगे। उसके बाद रुकू सुजूद करके फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे। दूसरी रकत के लिए जब खड़े होंगे, आपको सना नहीं पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपको सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। उसके बाद एक सूरत मिलाना है। वो सूरत मिलाने के बाद फिर आप रुकू में जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर तशहुद में बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआए मासूरा अगर याद है तो वो पढ़ेंगे। अगर दुआए मासूरा याद नहीं है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ के आप सलाम फेर देंगे। ये 2 रकत नमाज हो गई। सलाम फेरने के बाद आपको 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करना है। अगर सूरह यासीन शरीफ आपको याद नहीं है तो 25 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ना है। 25 मरतबा सूरह इखलास आपको पढ़ना है। अगर सूरह यासीन आता है आपको तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ लीजिए। सूरह यासीन शरीफ अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको आप 25 दफ़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद दुआए निस्फ़ शाबान आती है, पंज सूरा वगैरह में ये दुआ मिल जाती है। इस दुआ को आप पढ़ लीजिए। इस तरह करके आप 2 रकत नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। जो उम्र दराज के लिए आपने 2 रकत नमाज अदा कर ली। अब फिर जो 2 रकत की नियत करेंगे, इसकी नियत वसअत रिज़्क़ के लिए आपको पढ़ना है। नियत क्या करें, किस तरह से करेंगे, नियत की मैं 2 रकत नमाज नफल वसअत रिज़्क़ के लिए वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। फिर नमाज़ों की तरह आप सना पढ़ेंगे, ताऊज़ व तस्मिया पढ़ेंगे, सूरह फातिहा की तिलावत करके कोई एक सूरत मिलाएंगे। फिर क़याम, रुकू, सुजूद, उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा की तिलावत करके एक सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, फिर सजदे में जाएंगे और तशहुद में बैठेंगे। अत्तहियात पढ़ के दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़कर आप सलाम फेरेंगे। इसके बाद भी आपको फिर सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा पढ़ना है। 25 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ना है। अगर आपको सूरह यासीन शरीफ याद ना हो तो 25 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। उसके बाद दुआए निस्फ़ शाबान आती है, वो आपको 1 मरतबा पढ़ लेना है। ये हो गई दूसरी नियत में जो आपने नियत की थी, दूसरी 2 रकत की आपकी हो गई। वसअत रिज़्क़ के लिए आपने ये नियत की थी, ये भी आपकी नमाज मुकम्मल हुई। अब तीसरे मरतबा जो आप नियत करेंगे वो दफ़अ बलैयात, बलाओं से
محفوظ کے لیے نیت کس طرح سے کریں گے؟ نیت کی میں 2 رکعت نماز نفل دفع بلایات واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ پھر اور نمازوں کی طرح ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھ کر آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور جو بھی سورت آپ کو اچھے سے پڑھنا آتا ہے اس سورہ کی آپ تلاوت کریں گے۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع سے اٹھ کر کے پھر سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ اور ایک سورت کی تلاوت کریں گے۔ آپ کو اختیار ہے، کوئی بھی سورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی سورت آپ کو یاد ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اسی ایک سورت کو بھی آپ نماز کے ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تشہد میں جب بیٹھیں گے، دوسری رکعت مکمل کر کے جب تشہد میں بیٹھیں گے، آپ کو اتحیات پڑھنا ہے۔ اتحیات پڑھ لینے کے بعد جب درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھنا ہے۔ اگر سورہ یاسین شریف آپ کو یاد نہ ہو تو 25 دفعہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان ہے وہ پڑھ لیجئے، پھر اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ اس دن قبولیت کا وقت ہے، بندوں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس طرح سے دعا کریں، یا اللہ یا رحمان پروردگار عالم، میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، عمر دراز کے لیے میرے عمر میں برکت عطا فرما۔ پھر میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، مولا وسعت رزق کے لیے میری روزیوں میں رزق میں برکت عطا فرما۔ پھر میں نے 2 رکعت نماز اور پڑھی ہے، مولا بلیات سے محفوظ کے لیے، آفات و بلیات سے میری حفاظت فرما۔ اور جو مرحومین مرحومات ہیں ان کے خیر کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ جو اپنی مرحومین مرحومات اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، تمام جہان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور اپنی روزی میں برکت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس دن کی مانگی ہوئی دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو پیاری ناظرین، یہ تھا نماز کا طریقہ جو شارٹ میں نے آپ کو بتایا۔ اس طریقے سے 6 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، جو مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کو ادا کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے اپنے دوسرے دوستوں احبابوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس نماز کی برکتوں سے فضیلتوں سے مالا مال حاصل ہو جائیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر